دعائیں ہمیشہ الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی، بعض دل ٹوٹ کر وہ کہہ جاتے ہیں جو زبان کہہ نہیں پاتی۔ ہر وہ آنسو جو تم نے رات کی تنہائی میں بہایا، کسی دن روشنی بن کر تمہاری پیشانی پر چمکے گا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاموشی تمہیں وہ سکھا دیتی ہے جو ہزاروں کتابیں نہ سکھا سکیں۔ ہر وہ فاصلہ جو تمہیں لوگوں سے الگ کرے، تمہیں اپنے خالق سے قریب کرتا ہے اگر تم اسے پہچان لو۔ جب انسان خود کو کھو دیتا ہے تب اسے خالق کی اصل پہچان حاصل ہوتی ہے۔ نرمی وہ در ہے جس سے گزرنے والے کبھی محروم نہیں لوٹتے۔ زبان جب بند ہو اور دل بولنے لگے تب دعا عرش کو چھوتی ہے۔ وہ جو اپنا دکھ رب سے کہتا ہے، اسے کسی انسان کے کندھے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر تمہیں سب کچھ دے کر تمہارا رب نہ ملے تو یقین کرو تم کچھ بھی نہیں پاتے۔ جب تم اپنے اندر سے جھاڑو دینا شروع کرو، باہر کی دنیا خود بخود صاف نظر آنے لگتی ہے۔ بند دروازے دراصل وہ پردے ہیں جن کے پیچھے رب اپنی محبت سے تمہارے لیے کچھ بہتر چھپا رہا ہوتا ہے۔ زندگی کے سب سے حسین لمحے وہ ہوتے ہیں جب دل دعا میں ڈھل جاتا ہے اور لب خاموش رہتے ہیں۔ انسان جب اپنے اندر کا شور اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے تو باہر کی دنیا خود بخود پرسکون ہو جاتی ہے۔ دکھ جب نیندیں چھین لے تو سمجھو تمہاری روح جاگنے لگی ہے۔ کبھی کبھی وہ نہ ملنا ہی نعمت ہوتا ہے جس کے لیے تم نے دن رات مانگا ہو۔ جو غم تمہیں رات بھر جگائے رکھے، وہی رب سے تمہاری ملاقات کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ جو دل لوگوں کے رویوں سے نہیں بلکہ خالق کے وعدوں سے جیتا ہے، وہ کبھی ہارا نہیں کرتا۔ دنیا تمہیں صرف ظاہری روشنی سے دیکھتی ہے، مگر اللہ تمہارے اندھیرے میں بھی جلوہ دیکھتا ہے۔ جس لمحے تم خود کو سب سے تنہا محسوس کرتے ہو، وہی لمحہ اللہ کا سب سے قریبی ہوتا ہے۔ تم نے اگر ایک لمحے کو بھی اپنے خالق سے سچ میں مانگا ہو، وہ لمحہ کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ دل وہی پاک ہوتا ہے جو سب کچھ سن کر بھی کینہ نہیں رکھتا۔ ہر وہ راہ جو تمہیں خاموشی سکھائے، دراصل تمہیں اندر سے روشن کر رہی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں رات کے اندھیرے میں آنسو مل جائیں تو سمجھو وہی روشنی کا آغاز ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ تکلیف میں بھی شکر کرنا سیکھ جائے۔ تمہاری سب سے قیمتی دولت وہ لمحے ہیں جن میں تم نے رب سے سچ بولا۔ جو فیصلے خاموش آنکھوں سے ہوتے ہیں، وہ کائنات کو بھی بدل سکتے ہیں۔ کبھی جو تمہیں محرومی لگی، وہی کسی اور کے لیے تمہاری سب سے بڑی خوش نصیبی بن گئی۔ وہ جو تم سے چھن گیا، اس کا جانا تمہارے بچ جانے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ دل کو جب رب کی یاد سے جوڑ لیا جائے تو دنیا کے سب زخم مرہم بن جاتے ہیں۔ جن راستوں پر دنیا چھوڑ جائے، وہاں اللہ اپنی رحمت سے ساتھ چلتا ہے۔ صبر وہ زخم ہے جس پر اللہ اپنے ہاتھ سے مرہم رکھتا ہے۔
हर महरूमी दरअसल रब की हिकमत से लिखी गई तरबियत होती है। रब से जुड़ने का सबसे करीब रास्ता टूटा हुआ दिल है। दुनिया के दर बंद हों तो खुश हो जाओ, अब सिर्फ एक दर बाकी रह गया है और वो है अल्लाह का दर। सब्र वो खजाना है जिसे सिर्फ आजमाइशों की जमीन में दफन किया जाता है। अल्लाह से मांगते रहो चाहे दुनिया कहे कि अब कुछ नहीं बचा। कामयाबी वही है जो सजदे से उठे और दिल में सुकून ले आए। जब दिल अल्लाह से वाबस्ता हो जाए तो दुनिया की ठोकर भी राहत बन जाती है। जिसे रब अपना कर दे, दुनिया चाहे जितनी भी दूर कर दे, वो मकबूल होता है। गम जब दुआ में ढल जाए तो वो अजाब नहीं करम बन जाता है। अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो हमेशा बेहतरीन वक्त पर अता करता है। ईमान की खुशबू उन दिलों में बसी होती है जो रात के सन्नाटे में रब को याद करते हैं। इंसान की कीमत दुनिया नहीं लगा सकती, वो तो रब के दर पर तय होती है। जिसको रब चुन ले वो लोगों के छोड़ जाने से नहीं गिरता। जो तुम्हारे अंदर बिखरा हुआ है वो बाहर का शोर कभी संवार नहीं सकता। सिर्फ वही कर सकता है जो दिलों का मालिक है। हर वो ख्वाहिश जो पूरी ना हुई वो दरअसल तुम्हारी हिफाजत के लिए थी। तुम अगर खालिस बन जाओ तो दुनिया के पेचीदा रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। जिसने खुद को अपने रब के सामने झुका लिया, उसे किसी ताकत के सामने झुकने की जरूरत नहीं। कभी कभार खामोशी में भी वो बात होती है जो फरियाद से ज्यादा असर रखती है। तुम जितना गहराई में जाओगे उतना ही अपनी हकीकत और अपने रब को पहचानने लगोगे। जब दिल टूट जाए तो दुआ का दर खुलता है और रब करीब हो जाता है। बंद आंखों से मांगने वाला खुले दर से कभी लौटाया नहीं जाता। हर वो पल जो बेबसी में गुजरा, कुदरत ने उसी पल में तुम्हें नायाब बनाया। कभी जो रास्ते गुम लगते हैं वही मंजिलों के करीब कर देते हैं। बस कदम ना रोको। तुम अगर हर शिकवे की जगह शुक्र ले आओ तो जिंदगी सरापा नेमत बन जाएगी। वो जो दिल से झुकता है उसके लिए आसमान भी झुकने को तैयार होता है। जिंदगी जब आजमाइश बन जाए तो समझो अब रब तुम्हें मुंतखब कर रहा है। अगर तुम्हें कोई समझ ना पाए तो दिल छोटा ना करो, अल्लाह हमेशा समझता है। कभी कभी सजदा वो कहानी कह देता है जो जुबान ना कह सकी। अल्लाह का इश्क वो दरिया है जो डूबने वाले को ही पार लगाता है। जब तुम खामोश हो जाओ तब अल्लाह तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो जाता है। वही लोग मजबूत होते हैं जिनके आंसू सिर्फ सजदे में बहते हैं। अल्लाह हर सवाल सुनता है मगर जवाब अपनी हिकमत से देता है। तकदीर तब बदलती है जब इंसान दिल से झुकता है, जुबान से नहीं। तुम्हारा सबसे खालिस रोना वो है जो तुमने तन्हाई में रब के सामने रोया हो। हर रात जो नींद नहीं आती वो दरअसल तुम्हारी रूह को रब से मिलाने की पुकार होती है।
वो दुआ कभी जाया नहीं जाती जिसमें तुमने दिल से कहा हो, या अल्लाह। तुम्हें अगर दुनिया ने रुलाया है तो समझो रब तुम्हें जगाना चाहता है। कभी कभी तन्हाई में मिलने वाला रब मजमे में मांगी गई दुआओं से ज्यादा कीमती होता है। कभी कभी रब हमें तकलीफ देकर अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि वो जानता है हम आसानी में उसे भूल जाते हैं। ताल्लुक जब अल्लाह से जुड़ जाए तो दुनिया का फासला बेमायनी लगता है। सब कुछ छिन जाए तो खुश हो जाओ, रब खुद तुम्हें अपने हाथों से बना रहा है। कभी कभी गुनाहगार का सजदा नेक के फख्र से ज्यादा कबूल होता है। रब की मोहब्बत वो रोशनी है जो सब अंधेरों को निगल जाती है। सब कुछ खोकर रब को पा लेना, सब कुछ पाकर रब को खो देने से बेहतर है। अल्लाह की रजा वो मकाम है जहां सब दुख खामोश हो जाते हैं। तकलीफ वो पैगाम है जिसमें रब तुम्हें अपनी कुर्बत की दावत देता है। वो जिन्हें दुनिया ने रुसवा समझा, अक्सर वही आसमानों में मोतबर लिखे जा चुके होते हैं। वो सुकून जो तन्हाई में आता है, हजूम में कभी दस्तयाब नहीं होता। तुम्हारी खामोश फरियाद रब की सबसे बुलंद सुनी जाने वाली आवाज है। जिस दिल में रब बसता हो वहां दुनिया की ख्वाहिशें खुद दम तोड़ देती हैं। नीयत पाक हो तो रास्ते खुद ब खुद हमवार होते चले जाते हैं। जो सजदे में गिर जाता है, दुनिया उसके कदमों की मट्टी बन जाती है। खामोश रहो मगर ऐसे कि लोग तुम्हें कमजोर न समझें। ये 5 ताकतवर असूल सीख लो। नंबर 1, खामोशी इख्तियार करो, लेकिन तुम्हारी नजर और चाल से वकार झलकता हो ताकि लोग तुम्हें मामूली ना समझें। नंबर 2, जवाब ना दो मगर तुम्हारी मौजूदगी ही इतनी पुर असर हो कि दूसरा खुद शर्मिंदा हो जाए। नंबर 3, खामोश रहो लेकिन वक्त पर अमल और फैसले ऐसे करो कि लोग तुम्हारी ताकत को महसूस करें। नंबर 4, अपने काम से पहचाने जाओ ना कि शोर से, क्योंकि असल वजन आवाज में नहीं अमल में होता है। नंबर 5, खामोशी को कमजोरी नहीं हिकमत बनाओ, क्योंकि जो चुप रहकर सीखता है वो बोलकर सब जीत लेता है। याद रखो, हर खामोश शख्स कमजोर नहीं होता। कुछ तूफान बनने से पहले खामोशी ओढ़ लेते हैं। ईमान वो चराग है जो तूफानों में भी जलता है। मुकद्दर वही संवरता है जो रब के सामने झुक जाए। जिसने आंखों से नहीं दिल से रब को देखा, उसे कभी अंधेरा नहीं लगा। वही जीतता है जिसकी दुआ में आजिज़ी और आंखों में नमी हो। जब दिल टूटे, जुबान खामोश हो और आंखें नम हो, तब रब बहुत करीब होता है। अगर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो ये 3 निशानियां मिलने पर समझ जाओ कि सब्र का वक़्त खत्म होने वाला है। नंबर 1, दिल में अचानक बेवजह सुकून आ जाए तो समझो अल्लाह ने तुम्हारी फरियाद सुन ली है, बस वक़्त करीब है। नंबर 2, तुम जिस चीज के लिए दुआ कर रहे हो
وہ تمہیں ہر طرف سے گھیرنے لگے جیسے وہ تمہاری طرف کھینچی چلی آ رہی ہو۔ نمبر 3، تمہارے دل میں مایوسی کی جگہ امید پیدا ہونے لگے اور تمہاری زبان پر بے ساختہ شکر آ جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ عطا ہونے والا ہے۔ یاد رکھو، اللہ خاموشی سے سنتا ہے اور حیرت انگیز انداز میں دیتا ہے، بس تھوڑا اور یقین باقی ہے۔ وہ جو صبر کی چادر اوڑھ لیتے ہیں آزمائشوں کی شدت میں بھی معتبر رہتے ہیں۔ رب سے کیے گئے وعدے دنیا کے وعدوں سے زیادہ وفا رکھتے ہیں۔ جس نے رب کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، چاہے دنیا اسے خالی سمجھے۔ تعلق اللہ سے ہو تو تنہائی میں بھی سکون اترتا ہے۔ یقین وہ دروازہ ہے جو بند دکھائی دیتا ہے مگر اللہ کے اشارے سے کھل جاتا ہے۔